तेलेमुरा बखास्तानि जगन्नाथ ग्राम पंचायत खबजाक त्रिशाबारि आमसाइनि सुरेंद्र बिश्वास चा दुकान रिवै बायथांनि नुखौनो मोथांखै तनि जावो ओ बिसिवनो बिनि साजक कुचुक बेरेमनि माध्यमिक आमसुमुंका आसुगु आज ग्रुपनि ओंखारि बलाइबो 471 मार्क्स मानै बिनि परसेंटेज ओंखा 90% बेबाक सोरों बेसेबनो लेटर मार्क्स मानखाबो आसु काहाम ओंखारि मानै फाइनान्शियल रगो बखानि मुचुकदै सोरोंना इमां रगनो बायथां खलायना बागै रांकरै ओंमाबाय ताबुक तेलेमुरा गभर्नमेंट रुग्न कतर एडुकेशन सब्जेक्ट नाहरै सोरोंमुंनो बसकांगो तलांना खनै खा खलायजाक बताबुक फाइदि खनावै नायलेनाय बुफा सुरेंद्र बाय साजक रूपाली तामसाका এই তো চার দোকান আছে সাধারণ ভুসিমাল মেরে ভালো রেজাল্ট করাইতে কি আপনার মানে কতটা পরিশ্রম ভালো পরিশ্রম ব্যবসা তো ভালো না এখন তো খাসিয়া মঙ্গলি মানে ভর্তি করার ইচ্ছা পারাতে পারবো দুটো মানে তাই তুই আমার নাম রূপালী বিশ্বাস আমি ইচারবিল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি আমি বাংলা পরীক্ষায় 99 পেয়েছি ইংরেজিতে পেয়েছি 90 তারপরে পলিটিক্যাল সায়েন্সে পেয়েছি 95 এডুকেশনে পেয়েছি 94 আর হিস্ট্রিতে পেয়েছি 93 তার সাথে আমি আমার শিক্ষককে দায়ী করি আমি দুইজন শিক্ষক রেখেছিলাম একজন ইংলিশের জন্য আর বাকি সাবজেক্ট অন্য আরেকজনের কাছে পড়তাম বাকি সাবজেক্টগুলো যার কাছে পড়ছি তার নাম হয়েছে দেবব্রত দাস তিনি আমাকে সব দিক থেকে হেল্প করেছে মানে যাই বলো মা বাবার সাথে সব দিক থেকে হেল্প ओ बिसिनि कुचुक माध्यमिक आमजुमुंगो काहाम ओंखारि माने बुमा बुफाने गं जोग्रिका ओ साजक रांरै गरै हामिया हालगनि बिसिंति फानो आसु काहाम मार्क्स मानखाबो आबो बलायजाकनाय क बिरो रिपोर्ट कखरा।